sibuyas. Of course, naglagay tayo ng chicken cubes. Nor chicken cubes baka naman. Yan. Yan o. After magisa, lagyan na natin yung hugas bigas. Yung hugas bigas. Yan. Yan, pakuluan lang. O, lagay yung lemongrass. Ayan na o. Lagyan na natin yan. Then, pakuluan na natin yan, guys. Yan, lemongrass. And, ilagay na natin yung ating kinuhang malunggay. So, yan. O, yan. Kasi ngayon dito sa Barena yung umuulan. So, ngayon ito yung ulam natin for today's video. Yan.